बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 13 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक डेवलपमेंट के बारे में। अभी जब मैं आपसे महव गुफ्तगू हूं, ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज हो गया है। अमेरिका की जानिब से वक्त रखा गया था दिन 10 बजे अमेरिकी वक्त के मुताबिक, पाकिस्तान में 6 जबकि तेहरान में 4:30 बजे होंगे। उस वक्त ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज हो जाएगा। लेकिन ये वक्त आने से पहले ही, चंद घंटे पहले ही, वो टैंकर्स, वो वेसल्स जो आबनाए हुर्मुज क्रॉस कर चुके थे, गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद थे या फिर इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचने वाले थे, उन्होंने वापस मुड़ना शुरू कर दिया है। उनको ये खदशा है कि अमेरिका की जानिब से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके अमले को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, उनको ईरान के साथ ताल्लुकात के शुबे में किसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और ये एक इतनी खतरनाक डेवलपमेंट है कि अब इसके बारे में ये तबसरे किए जा रहे हैं कि जैसे ही ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज हुआ है, ड्रैगन जो सोया हुआ दिखाई देता था उसने अंगड़ाई ले ली है। और अमेरिकन मीडिया इसके हवाले से एनालिसिस दे रहा है कि ये वो डेवलपमेंट है जिसके बाद चाइना, जो कि बैक सीट पर इस जंग में बैठा हुआ दिखाई देता था, बिलाशुबा उसने ईरान की सियासी और सफारती हिमायत की। उसके खिलाफ आने वाली करारदादों को अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो किया गया। चाइना की सफारती हिमायत के लिए बयानबाजी की गई और कहीं ना कहीं ये शुबा भी मौजूद है कि उन्होंने ईरान को किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए हथियारों की सप्लाई भी जारी रखी हुई है। लेकिन ये सब कुछ बैक एंड पर रहते हुए, पर्दे के पीछे रहते हुए किया जा रहा था। लेकिन अब जो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर तबसरा ये किया जा रहा है कि इस ब्लॉकेड से, ईरान की बहरी नाकाबंदी से चाइना और अमेरिका के दरमियान, यानी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मिलिट्रीज के दरमियान, दुनिया की दो सबसे बड़ी मुआशी ताकतों के दरमियान जिनका मुकाबला, टक्कर का मुकाबला बनता है, वो आमने सामने आ जाएंगे। एक बराह रास्त टकराव, एक बराह रास्त तसादुम का खदशा नहीं, इम्कान नहीं, बल्कि वो यकीनी होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो ब्लॉकेड है इसको मामूली मत समझिएगा, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट है। और इस मेजर एस्केलेशन के बाद अमेरिका जो है उसको बड़े सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के साथ, ईरान की हिमायत में वो प्लेयर्स, रशिया और चाइना, जो कि अभी तक बैक सीट पर बैठे हुए हैं, वो फ्रंट रो में आ सकते हैं और बाकायदा मैदान जंग का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही दीगर ममालिक भी मुतासिर होंगे। इस एक डेवलपमेंट ने कैसे आलमी और इलाकाई मंजरनामा तब्दील किया, उसकी अब कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। और ईरान के जानिब से पासदाराने इनकलाब की तरफ से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आ चुका है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर लबकुशाई की है और आबनाए हुर्मुज के हवाले से अमेरिका से दो टोक अंदाज में, वाशगाफ अंदाज में कुछ बातें कही गई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बहरी नाकाबंदी है, क्योंकि टेक्निकली आबनाए हुर्मुज जो है वो ईरान ने इस जंग के आगाज के बाद से बंद कर दी थी। लेकिन अमेरिकन ब्लॉकेड ऑफ ईरान, जो नेवल ब्लॉकेड है, इसका क्या मतलब होगा और इसके नतीजे में ये जंग कैसे शेप अप हो सकती है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। वो डेटा जो वेरीफिएबल डाटा है, जिसके मुताबिक आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या कुछ दांव पर लग चुका है। और इस एक डेवलपमेंट से ये इसी तरीके से है चाइना के लिए कि जैसे चाइना की मुआशी शहरग पर अमेरिका ने अंगूठा रखने की कोशिश की हो। क्योंकि इस 40 रोज़ा जंग के दौरान भी अगर किसी मुल्क को बिला तातुल तेल की सप्लाई इस रास्ते से जारी थी तो वो चीन था। और चीन कितने बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट कर रहा था ईरान से, उसके डाटा, उसका फिगर जो है वो अब सामने आ चुका है। और ये बुनियादी तौर पर ये जो डेवलपमेंट हुई है कि जिसमें अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी का आगाज कर दिया है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो 40 दिन की जंग थी वो अमेरिका हार गया। अमेरिका ने वो जंग मज़ाकरात की मेज़ पर जीतने के लिए, ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ये तमाम मामलात शुरू किए हुए हैं। और ईरान जो है उसने मज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका की शराइत मानने से इनकार कर दिया। पहला राउंड जो है वो नाकाम हो गया और अब अगले राउंड के लिए और ईरान को अपने टर्म्स पर सरेंडर करवाने के लिए अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी का
جو آئیڈیا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے حوالے سے جو تفصیلات آ رہی ہیں، العربیہ انگلش میرے سامنے موجود ہے، جس نے چائنیز فارن منسٹری کی جو بریفنگ ہے اس میں جو گفتگو ہوئی اس نیول بلاکیڈ کے حوالے سے، اس کے اوپر خبر جو ہے وہ دی ہے۔ اس کے بعد CBC، عرب نیوز، لاس اینجلس ٹائمز، یہ تمام میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی جو پاسداران انقلاب کا اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ العربیہ انگلش جو ہے وہ لکھتا ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے کہ چائنا کالز فار ان امپیڈڈ نیویگیشن ان اسٹریٹ آف ہرموز۔ یہ وہ بیان نہیں ہے چائنا نے جب ایران کی طرف سے بند کیا گیا تھا آبنائے ہرمز کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے، اس وقت چائنا نے اس طریقے سے ریاکٹ نہیں کیا تھا، بٹ دا مومنٹ امریکہ نے یہ کہا کہ ہم بحری ناکہ بندی کر رہے ہیں اور ایرانین پورٹ سے نکلنے والا ہر جہاز اب ہمارے نشانے پر ہوگا، اس کو روکا جائے گا، اس کو نہیں گزرنے دیا جائے گا، اس کو واپس بھگا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی چائنا جو ہے وہ اب فرنٹ سیٹ پر آ چکا ہے۔ چائنا نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان امپیڈڈ نیویگیشن، یعنی جہاز رانی جو ہے اس میں کسی تعطل کے بغیر یہ سلسلہ جو ہے، جو شپنگ لینز ہیں ان کو اوپن رہنا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے ایسے کسی بھی اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ چائنا called for unimpeded navigation through the Strait of Hormuz a day after US President Donald Trump threatened to blockade the crucial waterway، کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اہم ترین آبی گزرگاہ کو کی ناکہ بندی کرنے کا اعلان کیا، چین نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ انہنڈرڈ ان امپیڈڈ نیویگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے آبنائے ہرمز سے۔ ساتھ ہی اس میں ان کا کوٹ ہے، The Strait of Hormuz is an important international trade route for goods and energy and maintaining its security, stability and unimpeded flow is in the common interest of the international community، کہ تمام بین الاقوامی برادری کے مفاد میں یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو کہ انرجی کی سپلائی کے لیے اور فوڈ سمیت دیگر جو اشیاء ہیں، گڈز ہیں، ان کی ٹریڈ کے لیے یہ امپورٹنٹ ترین راستہ ہے، اور اس کی سیکیورٹی، اس کا استحکام اور یہاں سے نیویگیشن کی اجازت پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ اور آگے چائنا نے یہ کہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ امریکہ اور ایران دوبارہ سے جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، کیونکہ پہلا جو دور ہے مذاکرات کا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ چائنا ہوپس the relevant sides will abide by the temporary ceasefire agreement, continue resolving disputes through political and diplomatic means, avoid reigniting the war and create conditions for an early return to peace and tranquility in the Gulf region۔ یہ کہا گیا، اور ساتھ ہی چائنیز فارن منسٹری نے کہا کہ اس جو اس صورتحال ہے آبنائے ہرمز کی، پرشین گلف کی، خلیج فارس کی، خلیج عمان کی، اس کی بنیادی وجہ ہے وہ جنگ، وہ تنازع جو مسلط کیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اور جب تک ان ہاسٹیلٹیز کو ختم نہیں کیا جاتا، جنگ کو ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک آبنائے ہرمز کا بیک ٹو نارمل آنا ممکن نہیں ہے۔ دیٹ مینس کہ چائنا نے اب دوبارہ سے ری افرم کرنا شروع کر دیا ہے اپنی اس پوزیشن کو، لیکن یہاں تک معاملہ جو ہے وہ پھر بھی تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ کنٹرول میں ہے، لیکن اب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو لاس اینجلس ٹائمز ہے وہ کیا لکھ رہا ہے، اور اب یہ theconversation.com اس کا میرے سامنے جو ہے وہ آرٹیکل موجود ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپس اسٹریٹ آف ہرمز بلاکیڈ رسکس نیو کاسٹ فار دی گلوبل اکانومی۔ پہلے تو ذرا گلوبل اکانومی پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اسپیسیفکلی چائنا پر بات کریں گے، یا بلکہ چائنا کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چائنا اپنی ضرورت کے لیے، چائنا نیٹ امپورٹر ہے آئل کا، اس کو اپنی انرجی نیڈز، اپنی مارکیٹ، اپنی انڈسٹری، اپنا ملک کی سڑکوں پر گاڑیاں چلانے کے لیے، ہر چیز کے لیے پیٹرولیم پروڈکٹس کی ضرورت ہے، اور 11 ملین بیرل کروڈ آئل چائنا روزانہ کی بنیاد کے اوپر امپورٹ کرتا ہے، اور چائنا کا جو 90% آئل ہے وہ آبنائے ہرمز سے آتا ہے۔ 90% جو کروڈ آئل ہے جو ٹوٹل امپورٹس کا ہے وہ آبنائے ہرمز سے آتا ہے۔ اور اس جنگ کے دوران جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایران جو ہے وہ لگ بھگ 3.59 ملین بیرل ڈیلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ جو ایران کی ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اس کا 90% وہ چائنا کو جاتا ہے، یعنی کہ 3.15 ملین بیرل پر ڈے۔
इतना ह्यूज क्वांटिटी, यानी कि 11 में से अगर आपका 3.15 मिलियन बैरल तेल जो है वो अगर ईरान से आता है और बाकी मांदा भी पर्शियन गल्फ से आता है, और अमेरिका ने जो रास्ता रोकने की बात की है वो अगरचे ईरानी तेल की बात की है कि ईरान के पोर्ट से, ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाले हर जहाज़ को हम रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो पासदाराने इनकलाब ने कहा उसका मतलब है कि टेक्निकली जो जितना भी तेल चाइना को मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। और मैं इसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा माजी में बात कर चुका हूं कि जो ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स जिनको कहा जाता है कि वो इलाके या फिर वो तनाज़ात के जो कि एक बड़ी आलमी जंग या एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का मूजिब बन सकते हैं, उनमें से एक आबनाए मलाका भी है। आबनाए मलाका सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये वो जगह है जहां से तकरीबन 35 से 40% जो ग्लोबल ट्रेड है टोटल उसका 35 से 40% यहां से होता है। जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाने वाली तंग आबी गुजरगाह है, इंडोनेशिया, मलेशिया इस एरिया से होकर गुजरती है। और इस तंग आबी गुजरगाह जो कि लगभग 500 मील या फिर 800 किलोमीटर जो है वो तवील है, इसी तरीके से वो चाइना के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चाइना की टोटल जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो वहां से निकलने के बाद, आबनाए हुर्मुज़ से निकलने के बाद आबनाए मलाका से होकर गुजरती हैं। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ नहीं बल्कि आबनाए मलाका को बंद कर दिया है। चाइना की जितनी इंपोर्ट्स हैं वो इसी आबी गुजरगाह से होती हैं। और अब चाइना इस सारे मामले पर बैठेगा नहीं, सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि अमली तौर पर वो मैदान में आता हुआ आपको दिखाई देगा। लास्ट वीडियो में मैंने इस हवाले से प्रेडिक्ट किया था कि बहुत भी ज़्यादा अगर अमेरिका इस बहरी नाकाबंदी को लटकाना चाहे तो 20 दिन के अंदर अंदर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का पटाखा बच जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स, खाद के लिए यूरिया, उसके अलावा इंतहाई अहम तरीन अशिया जो हैं वो इस रास्ते से सप्लाई होती हैं। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, गल्फ रीजन इटसेल्फ, ओमान हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, ये भी इस रास्ते से ईरान से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करते थे। और ईरान एक मेजर सप्लायर है जब आप बात करते हैं जो यूरिया है ख़ास तौर पर, और खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए जो इंतहाई अहम मटेरियल्स हैं वो ईरान ही प्रोड्यूस करता है। और इस खत्ते में ईरान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगरचे एक इमिनेंट क्राइसिस जो है वो क्रिएट होगा, लेकिन इससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स मुतासर होंगी, सिर्फ चाइना सफ़र नहीं करेगा बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक सफ़र करेंगे। और उसी की बुनियाद पर मैं अभी आपको बताता हूं कि जो लॉस एंजलिस टाइम्स है, LA टाइम्स, उसने तो बाकायदा इस बात की पेशगोई कर दी है कि इसके बाद अमेरिका और चाइना का टाकरा जो है वो उसका इम्कान बहुत ज़्यादा, एक बराह रास्त तसादुम का इम्कान जो है वो बढ़ गया है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके हवाले से अब बाकायदा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि जो ईरान की जो ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर ग्लोबल रिलायंस, अगरचे बहुत सारे ममालिक नहीं करते ईरान से इंपोर्ट, लेकिन जो ईरान का शेयर है आलमी मार्केट में वो 3% से ज़्यादा है। जो पूरी दुनिया में ग्लोबली ऑयल प्रोड्यूस होता है और उसकी रिक्वायरमेंट है वो 105 मिलियन बैरल की है, उसमें से 20.9 मिलियन बैरल जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। और उसमें से आप अंदाज़ा लगा लें कि आउट ऑफ 105 मिलियन बैरल लगभग 3.59 मिलियन बैरल जो है वो ईरान प्रोड्यूस करता है, विच इज़ अ चंक इनफ के जिससे आप पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई है और मार्केट है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो एक तो चाइना के हवाले से हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट कि चाइना की जो तेल है उसके ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है पूरी दुनिया। ब्लॉकेड किस तरीके से काम करेगी उसके ऊपर हम क्योंकि पहले बात कर चुके तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। इम्पैक्ट क्या होगा, इस इम्पैक्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के साथ ही 8% जंप आया खाम तेल की कीमतों में ग्लोबली और $104 फी बैरल पर वो जा चुकी हैं। और अगर ये मामला इसी तरीके से चलता है तो हर गुजरते दिन के साथ आप देखेंगे कि तेल की कीमतों को पर लग जाएंगे। फिर फार्मिंग के हवाले से अगेन फर्टिलाइज़र के ऊपर बात की जा रही है और अब एक इंतज़ार
شروع ہو چکا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے ذریعے اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو یا پھر تو جنگ ہوگی یا پھر اس ساری صورتحال میں دیگر پلیئرز انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ CNBC جو ہے اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے ہرمز بلاکیڈ کو ڈیپن ورلڈز ورسٹ انرجی کرائسس اینڈ رسک اے ڈینجرس مس اسٹیپ، کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس ساری صورتحال میں اپنی خفت کس طریقے سے مٹائے، اپنے لیے جو شرمندگی، ایک عالمی شرمندگی اور رسوائی امریکہ کی ہوئی ہے، اس داغ کو کیسے دھوئے، اور اس کے لیے یہ جتنے کام کر رہا ہے یہ مس سٹیپ اور مس کیلکولیشن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ سکتا ہے۔ LA ٹائمز کی سٹوری پر آنے سے پہلے جو آبنائے ہرمز کی بندش اور پھر ایران کی ناکہ بندی ہے، اس کے حوالے سے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ عرب نیوز لکھ رہا ہے کہ ایرانز آرمڈ فورسز سے US ریسٹرکشنز آن ویسلز ان ہرمز اماؤنٹس ٹو پائریسی، کہ جو آبنائے ہرمز کے بعد ایران کی بحری ناکہ بندی اور وہاں سے گزرنے والے ویسلز کو تھریٹن کرنے کی بات کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، وہ بحری قزاقی کے زمرے میں آتا ہے کہ اچھا پھر اس میں لوگ کنفیوز کریں گے کہ ایران جو ہے، ایران بھی تو وہی کر رہا ہے، ایران نے بھی تو بلاک کیا ہوا ہے۔ ایران انٹرنیشنلی اقوام متحدہ کا جو کنونشن آن دا لاز آف دا سیز ہے، اس میں جو 12 ناٹیکل مائل تک کا ایریا ہے جو آبنائے ہرمز کے چوک پوائنٹ کے نصف سے زیادہ بنتا ہے، وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، اور وہاں سے فریڈم آف نیویگیشن دینا، رائٹ ٹو انوسنٹ پیسج دینا، وہ ایران بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی جو اسٹریٹجک خطرات کے باعث، اپنی سیکیورٹی کو لاحق خطرات کے باعث اس کو بند کرنے کا بین الاقوامی قانون کے مطابق حق رکھتا ہے۔ اور یہاں پر انٹرنیشنل واٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں وہاں پر امریکہ نے اب ناکہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اس کی کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ لیکن پاسداران انقلاب نے ایک بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا، ایرانین آرمڈ فورسز کے اسپوکس پرسن نے بیان دیا کہ امریکہ کی جو جانب سے ریسٹرکشنز ہیں ویسلز پر انٹرنیشنل واٹرز میں، وہ غیر قانونی ہیں، ان کا مطلب بحری قزاقی جو ہے اس کے مترادف ہے، اور ایران ڈیسائسولی امپلیمنٹ کرے گا ایک پرماننٹ میکنزم کہ ایک آبنائے ہرمز کو امریکی خطروں سے بچایا جا سکے اور اس کے اوپر ایران کا ہولڈ برقرار رکھا جا سکے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو گلف ہے اس کے پورٹس یا تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہوں گے یا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ ڈائریکٹ وارننگ ہے۔ پرشین گلف میں، خلیج فارس میں جتنے بھی پورٹس موجود ہیں، خواہ وہ کویت کے ہوں، قطر کے ہوں، بحرین کے ہوں، متحدہ عرب امارات کے ہوں، عمان کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، یہ باقاعدہ کہا گیا ہے پاسداران انقلاب کی طرف سے کہ اگر ہمارے پورٹس سیکیور نہیں ہوں گے، that no port in the Gulf or Gulf of Oman would remain secure if Iranian ports were endangered، کہ اگر تھریٹ کیا جائے گا، اگر خطرہ لاحق ہوگا ایران کی بندرگاہوں کو، تو پھر اس خطے میں کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ بہت ہی سٹرونگ سٹیٹمنٹ، اور اس کے نتیجے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ کس طریقے سے متاثر ہوگی۔ اور پھر اب امریکی میڈیا اس حوالے سے تبصرے کر رہا ہے کہ جو امریکہ کا یہ سٹیپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ہے کہ بحری ناکہ بندی کی جائے ایران کی، اس کے نتیجے میں ایک براہ راست تصادم ہو سکتا ہے۔ LA ٹائمز جو ہے اس کا انالیسز میرے سامنے موجود ہے کہ ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، چین کے ساتھ تصادم کا خطرہ، یہ ان کے بیورو چیف ہیں واشنگٹن کے مائیکل ویلنر، انہوں نے یہ انالیسز لکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں بیجنگ نے خبردار کیا ہے کہ اس کی جہاز رانی کی گزرگاہوں تک رسائی کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی چین کو ایک ایسے تنازع میں براہ راست ملوث ہونے پر مجبور کر سکتی ہے جو پہلے ہی واشنگٹن کے ساتھ تناؤ کو بڑھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی ناکامی پر اتوار کے روز تنازع میں شدت پیدا کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دے دیا۔ یہ ایک خطرناک اقدام ہے جو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کو مزید بڑھا سکتا ہے اور ایک کہیں زیادہ طاقتور حریف کے ساتھ تصادم کو ہوا دے سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر چین سے زیادہ کوئی اور ملک انحصار نہیں کرتا، جو اپنی تیل کی درآمدات کا تقریباً نصف حصہ اسی بین الاقوامی آبی گزرگاہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بیجنگ نے متنبع کیا ہے کہ اس کی جہاز رانی کی گزرگاہوں تک رسائی کی ضمانت دی جانی چاہیے۔
ट्रंप इंतजामिया का ख्याल है कि ये नाकाबंदी चीन को तेहरान पर मजीद रियायतें देने के लिए दबाव डालने पर मजबूर कर सकती है, जैसा कि रवां माह के शुरू में बीजिंग ने ईरान को इब्तदाई जंगबंदी पर आमादा करने में कलीदी किरदार अदा किया था। अमेरिका और अमेरिकन मीडिया की अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो स्टेप लिया है इसका मकसद ये है कि चाइना के ऊपर दबाव डाला जाए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी हर्ट होगी, चाइना को तेल की सप्लाई रुक जाएगी। उसके नतीजे में चीन ईरान के ऊपर दबाव डालेगा कि आप अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर फलां बात मान लें ताकि ये मामला हल हो जाए, और ये बैकफायर भी कर सकता है। अमेरिकन मीडिया को ये लगता है कि पहले भी अमेरिका ने चाइना से रिक्वेस्ट करके चाइना जो है उससे दबाव डलवाया था, उससे ईरान को मैसेज दिलवाया था, जिसके बाद ईरान जो है उस बैठा, उसने हमारे साथ बात की, यानी तड़प रहा है अमेरिका के किसी तरीके से ईरान हमारी बात सुन ले, हमारे साथ बैठकर टेबल पर मामलात को एग्री कर ले। जंग से भागना और फरार जो है वो चाहता है अमेरिका। फिर आगे जो है वो LA टाइम्स लिखता है कि लेकिन अमेरिकी सफारतकारों की जानिब से अब नए हुर्मुज़ की हैसियत के मुज़ाकरात को ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मुस्तकबिल से जोड़ने का फैसला, जो कि गुज़श्ता 25 सालों से एक पेचीदा सफारती मामला रहा है, किसी बड़ी पेशरफ्त के हुसूल को मज़ीद मुश्किल बना सकता है। इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी चीन को इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल होने पर मजबूर कर सकती है, जो पहले ही वाशिंगटन के साथ कशीदगी बढ़ा रहा है। हफ्ते के रोज़ इन रिपोर्ट्स ने वाइट हाउस में गमो गुस्सा पैदा कर दिया कि बीजिंग ईरान को जदीद मिसाइल और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भेजने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए सहाफ़ियों को बताया कि अगर चीन ने ऐसा किया तो चीन को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये दुनिया के अहम तरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए एक इंतहाई नाजुक लम्हा है, ख़ास तौर पर अगले माह बीजिंग में ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाले सरबराही इजलास से कबल, जिसके बारे में दोनों फरीकों को उम्मीद थी कि इससे ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। अमेरिका और ईरान मंगल के रोज़ 2 हफ्तों की जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए थे, इस शर्त पर कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज़ रानी की मुकम्मल आज़ादी देगा, जो कि एक अहम तजारती रग है या गुजरगाह है, और जिसे कई दिहाइयों से एक खुली बैनुल-अक़वामी गुजरगाह तस्वुर किया जाता रहा है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हफ्ते के आखिर में आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान तवील मुज़ाकरात किसी तवील मुद्दती मुआहदे तक पहुँचने में नाकाम रहे। नायब सदर JD वैंस ने कहा कि मरकज़ी रुकावट ईरान का अपने जोहरी प्रोग्राम को बरकरार रखने पर इसरार था, लेकिन तेहरान ने यह इशारा भी दिया कि आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज़ रानी जंग से पहले वाली हालत पर वापस नहीं आएगी, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने और ट्रांजिट फीस यानी कि टोल टैक्स नाफिज करने का अज़्म जाहिर किया। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके नतीजे में आलमी सतह पर तेल की कीमतें मुस्तकिल तौर पर बढ़ सकती हैं, जो मिड टर्म इंतखाबात में दाखिल होने वाली ट्रंप इंतजामिया के लिए एक सियासी ड्रोना ख्वाब साबित हो सकता है। इतवार को ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ के जरिए ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी तेल की कीमतों में आर्जी इजाफे का सबब भी बन सकती है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर नाकाबंदी बरकरार रही तो मार्केट में तेल की कीमत $150 फी बैरल या उससे भी तजावुज़ कर सकती है। इतवार को फॉक्स न्यूज़ पर अपने मंसूबों की वजाहत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के दोस्तों के लिए अमरीकी नाकाबंदी में कोई रियायत नहीं होगी। पूरी जंग के दौरान ईरानी हुकाम ने चीन जाने वाले जहाज़ों को खुसूसी रास्ता फराहम किया था। सो इफेक्टिवली ये ब्लॉकेड चाइना तक जाने वाले, रशिया तक जाने वाले जहाज़ों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जाएगी अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से ये तसादुम हो सकता है। हम मुकम्मल नाकाबंदी कर रहे हैं, हम ईरान को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो उन लोगों को तेल बेचकर पैसे कमाए जिन्हें वो पसंद करते हैं, और उनको ना बेचें जिन्हें वो पसंद नहीं करते, या जो कुछ भी है। 30 दिन की रियायत जारी की थी गुज़श्ता माह डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके तहत समंदर में जो मौजूद ईरानी तेल था उसकी फ़रोख्त की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब उस पर भी पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा ये कोई प्रोसेस नहीं होगा कि कितने फ़ीसद और कितने फ़ीसद नहीं, या आपका कोई दोस्त नहीं होगा जैसे कोई मुल्क या जो इत्तेहादी हो आपका दोस्त मुल्क हो, या तो सब कुछ होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की अब धमकियां लगा रहा है, और इसके हवाले से अब आलमी सतह पर एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि ये वो डेवलपमेंट है कि ईरान जो है उसके साथ सिर्फ हौसीज़ जो हैं उन्होंने जब जंग में शमूलियत का, उनके ज़ाहिर है कि हिज़्बुल्लाह ने भी और दीगर ग्रुप्स ने भी, लेकिन हौसीज़ ने जंग का ऐलान किया था। यमन एक तरीके से इस जंग में ईरान की फेवर में कूद पड़ा था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है इससे बराह रास्त अमेरिका और चीन
جو ہے اس کے درمیان ایک بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے اور دیگر پلیئرز کی انٹری اس تمام جو جنگ ہے اس جنگ کے نقشے کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جوا کھیلا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایران پر دباؤ بڑھا لے گا، وہ چائنا پر دباؤ بڑھا لے گا، لیکن اگر یہ بیک فائر کیا تو اس صورت میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ چین جو ہے وہ کچھ دن تک تو اس کے اوپر صرف سٹیٹمنٹس دے گا، پھر وہ سٹیٹمنٹس شدت اختیار کرتی جائیں گی اور پھر ایران، چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک براہ راست تصادم اور ایک براہ راست ٹکراؤ کی کیفیت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو دیز آر دا ڈیٹیلز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔